प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय आपको स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करूँ। दिन प्रतिदिन वाक्य जरिया प्रभु आम सुशिक्षित करुँचे समृद्ध करुँचे मो प्रभु को धन्यवाद दिए। आज आम जो प्रसंग वाक्यर आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग हूँ मसीहों प्रतिज्ञा। मसीहों प्रतिज्ञा बाइबल रे आपण अनेक प्रतिज्ञा देखिबे। को प्रतिज्ञा व्यक्तिगत भाव में, को प्रतिज्ञा गोटे जाति पाए। आज आम ध्यान करवा मसीहों प्रतिज्ञा। बाइबल रे आम केतोटी प्रतिज्ञा देखु विशेष करी सेटा मसीहों कहा जायछि। सेथि मधुर आम गोटे विषय देखिबा गीत संहिता 34 तार 20 से ताहार अस्थि सकल रक्षा करती तही मध्यरु खंडे हेले भग्न हुए नहीं। कौन लिखा जाउछि से तार अस्थि सकल रक्षा करती तही मध्यरु खंडे हेले भग्न हुए नहीं। एटा के जण धरी बसछन्ति कोन नाई प्रभु मोर हाड़ भांगिबा पई देबे नाही। मोर हाड़ केबे भांगिबो नाही। एबे पर्यंत मोर हाड़ भांगी नाही ता माने मोर हाड़ भांगिबो नाही। तापर बाथरूम जे खसी पड़िबे अंटार हाड़ भांगी जीव। तापर बाइक रु खसी पड़े स्कूटी रु पड़ जाए हाड़ भांगी जीव। चलिकी जाऊे चटाण पड़ जाए हाड़ भांगी जीव। तापर से विश्वास मौली जीव नाई नाई मो बाइबलटा बोधे भूल। ये जो लिखाई ताहार अस्थि सकल रक्षा करती तही मध्यरु खंडे हेले भग्न हुए नहीं। यहीटा को से कौन भावती मो पाई कहुई कहीं भल लगुच हाड़ भांगा को क्या इच्छा आमको क्या इच्छा ना। तो यहाँ को कौन को हाथ धर प्रभु आपण वाक्य अनुसार मो हाथ रखी कहूँ प्रभु मोर अस्थि सकल केबे किछि भांगिबो नाही। एते विश्वास रे मैं किंतु एटा कौन मो पाई प्रतिज्ञा करा जायछि। आपण जदि देखिबे यात्रा पुस्तक मस्त खोलंतु आपण देखि परिबे। यात्रा पुस्तक तार 12 अध्याय रे आमे देखु कौन बोल लिखा जाउछि। सेठी 12 अध्याय तार आपण 46 पद केवल पढ़ुची। एक गृह मध्य ता भोजन करा तुम्हें से मांसर किछि मात्र गृह बाहर को नहीं जीव ना केबा ताहार गोटे अस्थि ही भांगिबो नाही। यात्रा पुस्तक 12 पर्व 46 आम देखुछु कौन लिखा जायछि ताहार गोटे अस्थि ही भांगिबो नाही। से निस्तार पर्वर जो मेष जो बलि मेष कौन करिबो गोटे गृह मध्य मांस भोजन करिबो और ताहार गोटे अस्थि ही भांगिबो नाही। निस्तार पर्वर बलि मेष किए एटा प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निदर्शन जहाँ को देखी जहन से दिन कहते यही देख ईश्वर को मेष शावक जे जगतर पाप भार बही नहीं जाती एटा सी एटा। तो तांको विषय भाव बाड़ी अस्थि खंडे हेले भांगिबो नहीं। एटा आमे पढ़ी कि कौन भावुछु मो पाई एका परा लिखाई बोली आमे सब भावुछु। अनेक से भ्रम धारणा अच्छी से मैंने भावुं कौन मु ठीक एका जानी बाइबल कौन कहूँ ता आम पाई लिखा जाए ना ता जीशु विषय भाववाणी अच्छी। आप देखिए जहन तार 19 पर्व तार 36 पद कारण धर्मशास्त्र ए वाक्य सफल हेबा निमंते ए समस्त घटिला ताहांकर खंडे अस्थि भग्न हेबो नाही। ताहांकर खंडे अस्थि भग्न हेबो नाही। जीशु को विषय लिखा जाए आम पाई लिखा जाए
ନାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ପଛକୁ ପଢିବା ଜାଣିପାରିବା ଏଟା କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 32 ପଦ, କାରଣ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସି ପ୍ରଥମ ଜଣକର ଗୋଡ଼ ଓ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜଣକ କ୍ରୁଶ ଚଢା ଯାଇଥିଲା ତାହାର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେ ମରିଗଲେଣି ବୋଲି ଦେଖି ତାହାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ? ଏଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲ ପଢିବା ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡାକ ହେଇଛି, ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ହେଇଛି, ଏଟା କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? এই ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଏ କାରିସ୍ମେଟିକ ପ୍ରିଚିଂ କରିବା ଲୋକମାନେ, ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ତୁମର ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେଇଲେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ତୁମର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବ, ପଛଆଡୁ ଅଟୋ ଆସିକି ବାଡ଼େଇ ଦେବ, ତାର ହାଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାପରେ ସେ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବ, ସର୍ଜରୀ ହେଲା ବେଳକୁ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ। ତାପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିରାଶ ହେଇକି ବସିଛି। ତାପରେ ଇଏ ତାର କଥାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବ, ନାହିଁ ତୁମେ କିଛି ପାପ କରିଥିବ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ପାପ କରନ୍ତୁ କି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଭାଙ୍ଗିବ। ଭାଙ୍ଗୁ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗିନି, କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ କ୍ଲେମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ କ'ଣ ହବ, ଆପଣ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମସିହଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡେଇଲେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ରହିଛି ତା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅପରେସନ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନିରାଶ ନ ହୁଅନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହି ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।